Savan TV jet bazanga na pusi la neza abre pusi barkusro sinyak yam tisa Savan TV le am senjeta en na pusa wona barkusro option kodo sore et na twist la fi asonsra Savan TV antenne damba zutu et na wili la meti émission yure la et la fi yelle jet ba et na singa ne par ba la fi yelle et même ti par la fi ya boum sin ya interpangusro vima pourra par bout de fin, il y a Nirma, par bout de fin, Neton, il y a des sorties de Nassing et Sansra, à Ne et Maramba la fille. La Runda est sensuée tout le temps, et Bangete na Mpama, Sostontassim, et Dora Pura, et Nangoma et Duna Sansra Pura, par bas la fille, il y a Asulbura, il y a Zibura, Bangete Nangoma, Roudma Ba Yelle, Nasara Bona la métier fissile obstétricale, mourir bona la main, était Roudma Ba ya Boem. Amada wane wanyoko para ya wakat buru la para serre zeka no toto cing loto yiti bangtia run bantara et na pa son tasa si ya madame Rasmata Kabri senjet fondation Ramayele madame Nizabri Izabri la fi bi ya menenga ndamba ay ko si mena men cela kadaba kane mamia Rasmata Kabri wotrawo e mamia fondation Ramawa sul Torsoba. Donc, ton de fondation Ramawa, ton engagement wala pakaba, rourma barayele, manda wana pamla. Pusi barkusro et sinza kinor wa dora pour nyamba mananere kawayemre et nyamba ton para un vie yelkang pour ya para beaucoup son vini rourma bara tenant pour souvenir zabre madame Zabre tu bare Zabre la fille alko si venir me kala Ula sinare alimata. Yitu buse. Yamita buse. Okay. Ayo yasma usro. Na pusa wena mta coin la fille ne madame Rasmata Kabri dam songre la fille na wame. Msamisa fa et san un wilege tumna no chance toto ninga wa et na chenga me titonda ne tumna tase et giliga worda we visa na sa nyen pousse un son neba na so konjese obramba taraso obram sene yela toto ninga ya wana la niba mi sa ne road ma basi ya toto ninga et giliga me sonsé ya tumna tara Michelin Zongo ane wen panga jano sa wargo ya bam micro pour la na giligi un son ne buida tinel wor pouré et na yoran lepso do rapport les dames tia bonga 15 ans watni rourma bara asam asoba han beni apatni zinibu suka bala rourma meng san wayita akabanga ti rourma yitambi donc kitamti dar fa ya zakn la beri bara santa fo 20 pa me fo 115 l'autoril bala ti explique docteur dama bala obuna man toto para bala pa yoro dabe la wozo be mi lamtia rourma mi dar fo de ko shanna ka atna yikente rora comme faut pas nga wa chetan de wa kama Gina kana tuya ballahi yide tole ana mi ya han yone bo wala mamba yana mati bala shay han kan na wal mamiyata mi tipte shay la han duno mamlaka ma kaset ne tipte shay ha ne mam tagaso rurma baga ya waya bonga watne fo sanzi fo watam bange fo rurma wata tore na kenre bem tipten tipa han tal chang lo to yiria tinguni wa lo to maya bam meten songam ti ampa matimo amba me yam batan de mbera mam ji wumay amba dole mi baganga ndo ma ti ka hanga yang monu noa mji wuma menye wudma bara ya bonga keson watne hanta ne da sabado ki ga lotor yiri to ti jaha ti man opération ti tipi hanta ne da aka contrôler wudma ti zimzim ruda tore katim pinane da ya yu ba hanta wa yumpi na bi yumpi nu cheka bakan katare la para yo anta yumpi na bi yumpi nu ka be ka kebonle do fa hana remarque aya pour char fan ka yiri yumpi sile jaka yumpi ta balahi yoda donc wini ga be ha wa bonga ke ha we ngambi ra gum bonga ke ha dangati ata ba men ga pure ya ropa ga watne ma nje we midi wa fa ni stenga na pa pour ça ni ga denga na neuro pile jaka yunga ye wa ko ru me ha
a shɛɛga tɩ yaa n ka yoke rũud kiuga bũmb n na n tɩ sɩsa bata sãame tɩ la t'a zĩig tɩ rũudmã yita toore o yang san tiang i ni ro bwa yo pwe ro benu ro pi ga yunga yemri bwen na ma ru ma kan ko o san ge ba ni da yum pi nu yum pi na la zaka yum pi na zaka yum pi na zaka ka man le ba yele ma la ken ki to wan ga kan ma bwa nge yum pi na la no yindi yum pi sobe bala on de par ru ma kan ka ye ko ne bwen ya ka ye e unno juga sala me haya bi pul ka unno kenda ya ro ya ga tim la ya mwela wadne ba ha ma to tori mam ji ne de ji wa ite alur mo tan kullude bala na sa dambe te hon kullude mor ko on de ru ko don ti am date do wa bonga ha ke bonga an shoma wana yin so ba nan wa a jerde a ba bala hon wa bala ka bonga yin ko te shongo menga tun ka me yidi ji ninga de kinra bondi ti ro yaare baba ha jang de ba man fo nyina fo ga me yi ninga te boli kan ning fo ti fo jara ngiligi fo ga me wa ne yen ninga ti fo jara ngiligi donc ti on wati jimindi wati tohorandi ya mala ya bala donc ti yini de be da bonga ne mam to ni bonga ga ne de wajinda a rurum to ne wodo long roba yin hayo bala roba la roka be nga kebon wadi hima fu kuri ya mahre ai so afu di ya mahre ai fu yikan tem jingi tema to sino ka wala ne ta haite wa bon akin donc akin wa momo hakin so model an ka so maka sino ka wala bon akin so ayo madame Kabri yam nyenda nimbuida tun sanjilgin sersen la ko to so sen chene road ma babam sen to ninga nyam ya na saram sumo te spécialiste nyam torso sen chene reweng nam poser la barko so monsieur Congo te nisal fan toron to hada han tagade ton yeme ti yam sen jilgin so ne ba chere bi la menti road ma baka ya roto ran watne ti bamdam yeti ya bongo bamdam yeti ya paraming sin yo to buswa am pam dur ma baka idnam poser bramba barka la ton me torse ton son sing tourne depuis 2006 ton son série par absent ta dur ma banga ya buning sababan watne wa bangati ya rotoga watane person nan dik pourra am pa ken loto le yiri ti loto pa gesa ye ya togo tinda katrin bangi anan togo ndoga torbe kanan togo ndoga tori ni watane dur ma banga leben pade bangati ya kompulori kon consider ti pataye donc rati yiminiga me ta aro ni roksa menga apata apabinta nseka na rikpuwe rogo menkete ni hawa nanti rogo ni melebi ya sababu bangati bonga ni mengla sababu kinga menga nwate ni rurma baga ti para san bongo ni para san pa bongo ti na kinganti na tabna gande tablu zugun yegal tab na dogo nyam na mikame ti san pa bonga arurma yam na mikam tin rokoma aya toto yide ni nin sin chen bonga ti sin chen bonga o ngoro da zanga wolo zanga en chel bok ning sin bebe fifiwa bok ning sin bebe wa ya nyena na lagab ne sida wala pour kan sandik pour ana mana wanti biji bizu patun yibe ni ye donc wakat kanga ta ziniri am patchen loto liri akape pour donc wayi rokoma to ba zakwa haya jentle hemba golong tim damba wana kwetri nda rokatore sa makon ko nan dik nan talokto liri mi kame ti biga zuga kelen rita kan rudu ciwa ndiugi ne bondo binda sinjitwa donc sans dire auto manda me ko ya fo na dik sudi se ko nugo we manda ma yo po we ti zimpa ken we donc ya tile ti rurma ba wazindi donc ya yel bamba on wate ne rurma baga sanke la paraba yoda wuswa on wat ne rurma baga idnam pusa so barka ti ka yeli ya zil mame on wat ne rena akami akamiye twiti ya par yele twiti ya ron yele ton no wasi ne tumda palma menga tun minye parament to way tondo nyam tara viuro nyam na worba matiam tip to blabe ne sar balin yodi yare am pam dudum baga la mahma hawa ton yem ti nimbam damba menga o banga me
ti yel bam damba patue wane road ma bae ayo ina pusi la bar kuso la na le son wa sul ninga tor nyam som bi woto no wa fondation rama nyam wilgam ti am pa kala yumbure la yam som pa kan talanta woto no nyam de ya pa santa wala pa wana som be yel kan apo ina pusi la bar kuso ti fondation rama wa aya 2006 et tu yelam ti ton singa me en tourné depuis 1990 là ton dengan créé son bonheur sorti groupement féminin ni l'or pour 97 ans tu ton créé association to boni nati APGF association pour la promotion des groupements féminins parce que ton wa ta le groupement féminin musoro ton dik na tap mal association la ton tatuma ton wa nyeme tu ton haninga fondation ramawa atumna na ta la panga tu 2006 tu ton que organisé na sadam bona soba tu congrès régional intégré association rambe Burkina wa la association ramnis son be sous région pour moi ni international to boîte ton zinina tabrahama tabo tu ton na bo na sadam était spécialiste rama docteur gynécologue ramba urologue ramba to na wazini ton ne rahama tabo na wini tondo rurma banga asinyo ko ne to buninga la wakat kanga ne gosome zinbene yabna sadam bo dum ramti intellectuel dama encarmé la braka mi rudma ba handati ta so bang bedamba donc 2006 to ton yakade ya ma hayati he woto noa ton na fod kalle na sadam bo ti cheval de bataille moi ton na de kat vie ma fagili ning tum kanga poa on son ton ma bi pourcent to bi pet kanga poa ti ton hona bang rudma ba ya 2002 2000 la mammenga auto cheng Nigeria nanti song Niger par to blugulugub sulbedre ti mam to ngende ti bam yeti bam blat songa par santa rudum baga donc mam le bota Burkina wa to tone tulum mam bolam zoram te ton nataba te ton nan tonre naning tumna la 2006 ton singa ton de ngpa ma parba nu han sake wo wiligi imka ludub nengye yeti bam na ko sab menga ti bala baga sirbeme la bam na wilga menga na yelenti Burkina ram bang ti baga beme to ton song bamba la song ni son be pour moi donc 2006 ton pa ma parba nu 2007 ton wa yahane parabina la yopwe arete gomna chengra tore ni bala gomna chengra tore ti ton na le kele zekat ko yakane kele nin kiba chit ba barka ti nyam journaliste da mane télévision la ngolo hodba la radio ra ma fa di la ton ning di la tampon na sadam kibare ton pour di la barka ti nyam songa ton ti ton serre rurma baga Burkina Faso we vi sanasa donc totone tulum 2008 ton wa yahane parapini la yopwe donc wana zekata 2019 ton wa yamte parabata ta kwabara la pisi wana tara 2012 tigan tara ne masawa ton wa yamte yompo ton tren pa ma paraba ko bona se paraba ko sobe to boatin denem sandat hum yam gomna vonore dat wimti ton tenga pokane paraba son vier kanga pour ya wuso yabra kami zibour lab na 20 pam songra yare wane singrara bilfo yolo wata bilfo se kene kiba singar nying masawe ratu mun ti baga beme baga ra singin beme la ya nyam sindike gomna pipi yele ya nyan baga fo na ya para en chenda to ror kom tigide to bin rode nyam min mitinyo ya to wuso donc kitam ti para solo ko mesi en kayiti paraba menga ruagdaba para sampa baga wotone a pipi bewa wakat kanga ragnya sida asida mengna digelame a portaba na digelame tengni nga hankulizini nga orab na digelame te bunyinga a kalma poa ayome a ton kalma poa ne da to yeta woto ha vini ni siba yitamte apa zameng samay voilà a kalma poa ati yome kalam poa pasida yemre poe leben pare abna elementi abome na nyoka porto biga ya soya ya ringla han pa bakanga ton han be vila hanka ton na zinya bakanga yi to ro ko mbumete mam zinim pa ba yibe bi am pa ba tabat fo pasa mam pa fatidam beka obro ka kamba yo pope kamba yo biobe abna zinya nyoyi fo wane bakanga datu winiga me te fo pazalmi lena fo toke asanto konta ba yida
Sami comme ta homme à moi mais pas par signer c'est peut-être par ya gandaoye la par signer c'est à santawa haya to ti to sa yira azal ba to ba mi yiki ba mi na zinye buda ba mi na panye buda to be ta ya ton peut-être ama ya shia ari ka shondan ko biga hanta sira ro kwata bon na nyoke le la hampa ba ka woto no la date yeti 2006 ton yikin talne nke Burkina Faso we visa nasa on tourne tixi na namse on tourne tixi association sulubu totore on tourne tixi et when tourba on gomne wa et tu y lamti 2012 teka en tama sawa ni bui de fin di wuma vonre ton men mi zimi tinina paksan pama asida men dikda wa ton nen wata zinne ton centron wa to wati go opier para ti arowan peked foot rowan dadri ban ko pakatalite rowan na zine parama bumba fajili lokto le yiri obsan yi lokto le wazin ton centron rowan benebe that will gamti never sing da wombil fu eti parsa pam jilkanga kasirato lakambasa silba men on penarba yam songre ne parba san wen ja woto that it ba masawa etu yelamti adum bisa wuma mahati seke wuma me ne ba fa banga mati fitula ruduma baga para passion de ligrinda ruduma baga a ratu ntini ba tsena mati ruduma baga ya para ministre son bebu we radwa e kirim sa antuim pam ruduma baga orke ruduma baga tenga pour para men pam da ruduma baga abezifa ton tuim pam étudiant ramba ton pam da secrétaire damba ton pam da nebnya nimbet menga to watin lab menga solo kame ndar sin ya nyen ba wap sin yela e ga fandar kusre ma ningre solo de para tenir bangi para yewa yela ton ni handa ba tum yibero ni ko han sembe motera pora ni ba tena mi ko hodo futu ni ke pa ko hodo futu ya kura ma la yin sembe motera pora enkenda yikrin chen ko sora wan temne la watin donc ya woto ndayo ya sama usro ay ni tum toro kusibarka essence ya madame abina biambe yibuse aya yo wum fondation rama kibare wana ko songora wuligi ton yella sen sing toto ninga madame ay ton am yibuse toya ya roma sababu rom sababu la uruma la yini mami ra pami ya bumni ni kituma pamba kan la baga man pa ma yum pila yo pola ron ya yi rom sababu roma yi to bi ya roto roma fa roto la roma me pina da taba ndo ti kiru ma pina da taba donc mam wa pam pu kanga sababu ha la ruma ba han pa mam tono yi wa polisi ma kan patron ton kenga gibu am patron mam digi ko de vare patron le ba wa yirkan mo ha ya la fondation ramata kibar mo ha ti ton nan wa ton wanta wa ha sida mam wanta to sination mama sir songom la me lan nan ti nyam wa fondation nan ti nyam wa fondation rama ya wilgi tondo ya roma yam gilam ti yeto nyam tinga loto man wala rasma wana bi nyamba papa mzuno tin loto toto bi wili ton hito toning wakata ninga wakata kangwa tu loto yira pa wai ton pa wai nyam zamano we ayo pa wai nyam kina do da yiri wala singa da yiri de ha kaw haren tat wala ganam vi bi ro sonson de atman wara yitindari ko bi ala nkengene loto yiri do nganti ta loto yiri bala ro ko ma wupere so me ngam manam wana ntuniru ma watampa le nyan sa wupere so ayala gado la wana segala tonna yinkeng bewa tibiga mi e paneda mame panga sa me to kele ma ko upeti rud ma ban kele wena pa la zaka saba mana wana zaka sa bebe wata njeta nyam hambe fondation rama bi obnam pa wa ton hambe ngoy la mam wan to kon tipo ko to yira wa aba wambe tampu ya mam le keng bewa ale wa nge hama d'accord porta nimbo num la mimbo ni la me sunria no nyam sun wa fondation rama wa ya kiga ya rama wana kiga wana biya yu wili ton tibi ata kiga yo yambe fondation rama lem wanta wa obriga nyam wana obzanya mwana ay sida obriga ton son edita mi ba mo contre sa fande ribiya bamba Koma
uru bon robino bebe treatment na ya kre ton pa nam hade dati yeti fo mi handa be zinguwa ni su sam wata bene fa hanta bene wen la zar fo ni ban ne da yin kitram ti fo sura min le ba don la yam son fondation ra ma tek ya nyamba wa nye ni bata son bebe wa nyam ni ta vi mi ya wona ai ton ni ta vi mi ya son ba de pasa ba tabla o pasa ba taba saba mi bune fondation ra ma ta sab mi ha wata aye ane tondo sida a pasa ba ne do wa kela dum bele heda ton wa han siya la runa yam lafiya wona runda mam lafiya son runda mam zima mam dai nyaba modern ninga la mam kent mam yamara kuma modern ninga mo ha wa sida mi wala ay wote asoma ay madame Cabré ya nasara mote témoignage poignant wa ya cassette sidigi ninga nyamba chen wiliga ton bamba cassette nya toto ninga nyam wa nyam ning wona la yam ji sabil wona ya sida sinare wanta tonne ngandara sa sida Yesu sang uso Yesu sang uso ti na sadambo na soba elle avait carrément perdu le réseau la tonwiniti zuga menga la to lo nya mazanga ton san tawoto han wanta rara vek mbete ton tawa ma ham ta nyewa bala mam yemba ta ninge hedinwa kalibre beni mami yela bala fo santa Karaka Fondation Ramawa. Ada Fondation Ramakati Bumi. Ton pate tangar pate pi. Ton tira sa son pang soba. Fo sanche kane poupée lembala. Fo nan pa ma lafi wa fo taba hanche kan pa ma lafi wa. Sa de bi yoro yam. Ti fo nan pa ma ti la yen kata lafi wa. Rourman tigru soto. Ye rourman na nyasa. La zunura absen sidwa mana te ton programme sidine bo le docteur a yele haya ton tara paraba na wa nepto operba to be to waneba obraya wuso to ton pu groupe yibu groupe ka ngacheng 5000 groupe ka ngacheng docteur intingre nenge 5000 wa a docteur giro nenge asen sidikenge absaman opération vuguri kelen tuntore taleba wa asen leba wa tawa mamiem ta nora be la tam soko yela wana sinare wai mama pama la ndu tam tore njigin tienda ko so la hanwa ndu tum tore ndurum kalime ndu ko de donc vraiment il y a témoignage poigna wala yam sinsidi yela ayela si de sidi de nyinga fo handa nyebala a palma songo wa kumiyam le kon sida be anyinwa ayela mbati handa to lokon ki sonye na sara na mahado to ni to huna ken to rudum ki gido to la vraiment pas ma lafi la neba mi ani tilse boîte ngeta la me pour da pore o bonda la me aya soma wusoro amte yam son to ni fa aya cassette bu tata san wuliti sa nyere ko lo to mbala bang mit ba senjete wala bans bout fa yele c'est yir fani ni sebia spécialiste en wayam nengwa etiarate madame Cabré mata ya l'autre poaka ya sa femme nyam ya pourquoi ça tinam nyam to myari nda nyam zamfane na tv ti parba nimbanra c'est qui nyam ti nyam kella en se men parba son weng c'est qui ne route ma bar type weng dende na kosila me ne kelarba san ko sore e na kinga fondation rama masa e na kinga meti jese centre sia toto ninga fondation rama son tum toto ninga te dina lo repore e lebe son wa do ro poa te le pamta ar parba yam sen newa ya parba sen be ban le ninga sin ya road ma bara kenrebe te pour point ra bara na sa da mete fistule obstétricale obusra fa absidba basbla me buburi bile men yise obuda soka bakanga yinga kenreba hangi le men pa bang absentesre usga me wanyura gan sobando fondation rama tum no rezinge tum no la ninga san zabada ne parba road masandara da to bonti fistule obstétricale la wengwa tondo sa fan de rivo fan ti tono wa kenga ti man pere so man to ta mana bala ha sida wen piara de wuro me kele yan sami kele piara wen la piara man ke to ko to mbala yati nebni sena kele songo bare mo teranti ni biya so yibe yi voilà kele til para ta kele son zaman
À 2006 yomde na watan ronda 2019 yel wusron tweme sani wala ban razugu fistule obstétricale bala alebda pore la pogoror ma banga bi pour point banga ya bointon yi sababon wane non rusro ya kumpulio bon 15 non rusme lebe ya kombi pugula sida tayuma pata waseka na ndik pour meta ketam pawden roma zingme watin ya nangmsra arasmata kabre ya fondation rama wata orsoba tonton bilgamti sana ndik wala makaton ha sing 2006 en temps 2019 runowa etun yelam tabogam abogam tibuyinga bala 2006 razil mandana ga pokwa braka mi rurma ba ya buninga donc abra tanda parba abra rigida parba abra rotobla sonro rotobla yobo rotobla bumba fanjili la wen la nyam fa télévision rama la radio rama fa ninga nyaga tonde tunda pokwa te ton pamne tiete Burkina Faso we visa nasa runda ba ko ko yoko yum poko tonda twen pam wala parab ko bisi parab ko nase parab ko ta parab ko nuwa ton yeme ti yum poko maha abo da me zemer wala parab kwa baka parapini parapiwe paraba ludum ba kam sana wolo ko toto ya persona tar poka ampakin wala to dilente kan pese non ya hanka tan lo dilente pese ka twen banga twen do ko to be ka twen do ko to wata mi kam ta ka twen do ko to a yar ma poda me nyemen hanna ro non la tu mi ti lo to ka gesai to le ben kebe le ben do ko yiri en le ben pa hade ya bonga kinso wata ne rurma baga le ben kadam ti kadama wakata katawa nyeme ali wata ne roti katawa ali ben wata ne runda nepsor se ya parab sambe tibi so fondation ramawa son ratenta ban pisnas la zaka ab fangi la pour poira rurma baga fistule obstétricale lantarba la zule la ninga fondation ramasinyat non rusro ya paraba zamba weng abri panana ab tibi serme weng panana ya woto taras mata kabre wer kunga rurma baga yin il pas même une pied ni ministère de la santé wa bam fob kalle njetle nda yelle la ton sami yinta wala tilim sana nsal ne ba ton yata mete ko kwara me be gusro donc la tin yeti yuma yib teka woto noa yum point pour kwara me ton train pa ma me un train ta wala paraba kwabra parapini parapiwe donc ni ya zulwe kasanga en contondo ti suluka be nte tondo de tonten son pour bamda matopam la fi de popara ha yol katipe ni tweme wale wala son bona soba na sadam bona soba te cancer den rundo na ton zulwesa ya nyena to tonda tin ke den profit le bonse ni yam télévision wa te ministère de la santé wa ni sa chomara ma fadili to ningam nugo to son paraba me sentaro pour boire arsidia yeli king menga paraba senzika ba dama ribiel ya to donc riba yel ya to action sociale men da son de do a yum pour te tempa bil fo la yam la hanye zulu kanga hanke Burkina Faso wa wala déplacer la ma yelle donc riba kenda bam nenge den ton hambe ka wa le bra hal ya bonne volonté la mi nye ton me nta ton me confiant he de mi woni mu yolo ka yi mu yolo ka ta kama yolo ka yi kama donc ya zulu kasanga anta tondo ko mieli ya toro ton fura ha débito ya fiable donc watna ita nanta militaire te ko kale be ton centre me apa gilgi donc paraba sangay yinga bam gene base ko kuimba bwese fa watin ke da zaka poka anama hada te fa zulu kasanga on kontondo nyam te parabusro obligé le kamato bekane te ton man école te kama bekane donc kama bekane karnoa ton ka twimba kama bato karmoto ni den ton kitamati ton me centre hambe zininga wa ton de da wala chipsa nimbanda makamba na yiti kamara bange tiaba marama ya banda mala bikuptu beke donc ni fa zulese ko mbamda ma fa ratame to nezabo ne kokolo la sakalo fondation rama tara yumpi la ta burunda tibala handora atumda na yilen song paraba nimbana rapora yid fa wala pour bansa weng edna pusi la bar kusro nyam senda jetara ya fondation rama e tumna sa toto ninga centre of pakala sa ne comme c'est la sol moi comme c'est le commune de la pourra et ya saptwana la tenga yuri
e ya bela centre sombe wa nyamnye e hinjilinga sohne ba e parba san la on bebe ne to songro toto ninga ya parba son kumbanga sonde en watte yum fa tiera pam songre e to pam na en compte ba et pam tipro tiera mille kwili hatte obvim ti ya somane ba nazaram mo ti réinsertion sociale la e dende madame Cabré nyamba kana mbasa zinabe mbasa mbora mijele nyambe ngabe to ndo apokane ringa nimni substances yakab nor watan en jet nyam la mi ko songra neba nu tier ya wonon runa bon ça c'est d'être souria mais sourket ya no so ti neba keton watame en ketin tarap ton confiance ti ne me balen ketin be parce que mo mana bil bundi ti nongom zalam bezini ngwa ti sim zalam me be ne donc han keton nongop tonna la pierre ton tourna la tien ton tourna la ta ton confiance bamda me keto watame en songo tondo ti ya mam to sa ribi le ato bu me fangili le ato e hanya wa yum sara han kolgo to noa nebson zoem bol tondo zoening programme da même bol tondo to watame na waje pakaba ayaka teka ha ti ton suria no ti me serlere zin nguduba la chetan paseke ya o mam da to sa riba yeli ato nyam nyawa e pakaba mbebenta wala pakaba piso boto noa treatment ko la muya 50 kilo wa ndo midi la bro zabre ndi donc mu yologo ayemre labnanti ti kama na wala darfan mu yologo ti kama na ha wa 100 kilo yologo ha 50 kilo wa nyeka yir mo mbe yibu ti wena sey donc nyefa ya zule c'est un contondo donc datu winga me ti on contondo tonna cherbi elam to yeme la tonna elam to braye braye ba ti ya bam maramba lapsan songoda ya bam kimdam lapsan songoda ya bam yopa lapsan songoda ton son na leben kellen le koswa kat fan jilim passé ya ropa yiki songido ti mam yela wakat fan jili romning sonno ngama atoko nonga paka nyam sa wa yen rowa takanonga paka bi bang tro kan men kanonga marwakai donc ton de fan ya rofa ma da ton yo lumi miti Burkina Faso kane mam pani rohombe en kanonga mai donc la botte ya parning son doka fo mabala la ton son yi pour bamba data me to son ba ya la ton hon kosa to son ton ne forage akoma son bébé noa ya par son patron dit quoi qui le patron yiman ko so mori ko hom tene dai la prima na zero tineba watan dade ya ona sadam bo na so ti biowa ka pompe team ko ma me ya fora ha kom la fora ha kom la hanka sieka dala ha sida taram ton wa madame Cabré yewa ton sen wa jirgen je toto ninga bum ninga santi tika mam yida ya koma zinga ya koma yam sato yam han yiti manam ti nyakri bilbil fa sa se ka midio tam le brakar kare midi santa kom kalebe kom kalebe linam ti tonde yikindi ko wala taxi moto wa o moda so ti politanga antiranyena wa han para nya yibu passé kasekede yame paraba han zinti rurma ki ti binde kigide ba ya prolapse bondo pour point aramba ob to ko même to menga yilamde on konto menga lafi donc parfois to so wa no la nasi no renu parfois to yikida wakat fa nyakda kwitsa en pekde ti bala normalement wa bla to ko men ni rwana sadam bona soba ti kushra ba pampesra ma la ton kata tonye ya nere yeso tondo mi waton kontondo la katwe on petba net fa hana ninga kusha anubi kuspi min rara yemre don ton bahada nyena to santar wala ken nan ken watenga pokondare son min ko ba to min ningdi kengade don ya tile to tar ko kwiti wa maha ningdi la tile to pekde kare rudu maha ndura ya zim wa ya zima watumi kam te jawa 500 francs dila atolo kon le porta no de yende ha tinye ya nimbandra donc fa ampata yi no de yende lenan fo pekre wa 4 francs donc ya kom to ton na ke le profiter le ko yamba ti ko tamet ni sa chama wa to ba songo ti pam fora tirga mana politan da mai yibin dokala na saram moti plaidoyer la auto plaidoyer wala han singo to la natil man plaidoyer madame Cabré et ina goma obo tipra yelmasa opération wengo ya no chen bogram dikre biya docteur bogram neto lam tumni yel kan mi manar wengo sa ya nebe tipra wengo wa e ton tun biliga yamba
depuis 2006 il y a une pied ni ministère de la santé wa bam ten tondo ton te ka ton mo dogon giligi on gomba ga yelle la ton yelle to wa fondation rama absan wa fondation rama parce que rour ma han tigro to noa ab katun ob bab tad ne ko ko ob ne ba pas sakre de ko ba sakson way ba fo ratan de ga fo zakka pourquoi fo ya tororo fo twin de ga lame fo para twin me ta wazindi la kambe zakka pourquoi kamba nya saka mi ba fi way ob sa wa likro ko wa dudu nyugu le bra papa ou la maison de la chambre de tanti là a tanti ro ya rudu nyugu ya donc kitam ta soba menga e ya toro ton nye pour ya nga yemre abiga ya ne tan tali soma la yelam tie karatin zinda zakon ay ni rata mo zinton ne asid zinda ton zakon wa ta wa kigo yobe mpa ma lafi wa mpa ma lafi wa ta yela biga on fama ha mam tien wa zinda fo zakapoa donc nyam la tumda ya to uso donc il batam wa zinda ton ne ti ton ne nyende ton ha mane ton ye docteur dama ton type double 5000 ton leben type double e o bona sopta bondo docteur yemre dakambe Niger na le bango Burkina betin ra bebe nye tumya pour rourma banga opération la rena surtout ya bi chencheram to opéra nora na he noro nuwa e parce que Niger be ne pi de be usro ti yan wan yen tondo e ton hantar paraba be ton pa talonwane ti opéré non yime pa mazira lari ebere ton tum paraba to tianga be ne tigre un type de a docteur intingre la ton son type ni docteur ninga yida ya docteur Giro docteur Giro ni be 5000 ya yen na opérer ton paraba asaba opérer paraba ko bisi fo han yik yo sukti partar problème to bola ya 1h ya 2h du matin yela docteur Giro pour quand la so ko fo aya wan fo han toxi aya woto to la afati ou bien salamata watam nayo ana yikin zeka karga wa centre wa je pa ya to buninga wala ita to ko toto wala to le yiri ni men na yikeme je wa be ne wa je pa donc ela te tour ma baga type wa et ka opérer la yele faut ça opérer docteur de ma opérer la tchelen jet somba ni men ga compte par son double mais tienga appellera ti la fi wa pam toto la ton nya kariya mi akre passer 5000 pieds ne tondo ton da tienda chiffre un type de la ton mi comme 5000 wa ni pieds ne tondo ton tienga de la ri ebera me le pieds ne tondo ti ton tienga de ti mi am ton kena ton katar partenaire fixe un tien tondo la parfum wakat kan parfum yoda mona e rate de parfum ha wa chiri apa yori aya kaseto wa chiri ka yori na so problem madame ya woto wari nyam so wa fana sara ma ampam so ronti nyam no rabe la roto masawa nyam ya wala mi ya on pa ya ba ko awa la parfum zugu madame parfum zugu type fa tenta wana rate wona ti road ma baga e ana sadam hiyela atara pipi taribu tatabo la yi fam datam banga bumay ma sa ya wala han tiere nyamuli gam ti bumne wata ne e road ma bara ya fun ta tanve nase nyam sondora wala rote jam sondora rote amenga podwa yuma patata menga yalma podwa nyam sondora tien kadma te yuma podwa nyam sondora bonga yitia yelati ya yenti yida ya yel bogo neto lapte enti opération yilim de kaseton ya nan tuni sababu la yelba mintin la te kabete bonga ti be yingla opération ya wuso ay ya am bilnyama asoba ha yikro ba kokuma biga zuga la woto ne biga zuga di takata woto ruru ciuga ne bindu kazini ko donc ni hen di ta woto no wa man wara manu rama yope wa zim pale tiene ya wala yam dik sudu sibra nyam nugo woto ne zim kale be wa donc zim an kale be wa obsa wa je mi kame ta patwen do tore to na jeune ma ha wala ma jeune na wa yala kada watna ta mikam ti biga zuen ti mi la biga zo mi ya kobra han di ta nyawa rur ciwo ne bindu ka zinigwa ni zuen beta ka zanga donc ni zuen beta ka zanga to bonti ne croze ni beta ka zanga oto no wa donc rur ciwo beta ko to pokol game binde zingo me pokol game
donc kitam ti zima da katiena nyenda sama me donc ya nyena absan watoto mi kam ti pokolga pa bonni pa zanzi la san ko son wa mi kam ti pokolga zanga zinga donc ka rogma loktre ma son doksan wa en chiste ta pame rour ma baye pa la so san minta abetam ti ay o mana ma opération yibiga mambirin ki ay loktre ba ko mam rour ma baga opération ka contre rour ma baga da handa tun rour ma baga je in cheme sara je sala me ara je mana me zugo handa di rour chugo bala ni bonda bala ni binde zigwa yati wonti be o je nda pon kwa zanga donc ha opéré yibiga ta to mana ma hangana re anina hanna panewa akamit rour ma go da mo la sinisa ha so ma ha to beta yikun kuli tinya ma hatu road ma ti de me ti le ba ha wa ton to le sing da lot to battery ti ayo sing da lot to battery an ti gewe ma bi on do opération la lot to ma madame i wumla jende yenya mina songe ti sagal hata wala par wata ba et ti bange ti ya nyam la fi la ba o boyida wusra ti nam to bi to lo me na fa bi la ha wa se ka ta yi kan ase boko community fam biga mi tin fam sama biga sam da me don ma have some border ya hana yilin pa masa on fara ma yore ti bala road ma ba san type ta san sonwe par san kuli a train le kine sida a train de kapura la pa train dokatori a san wana ndore ya tileta tien lo to diri man pe so sombo a san wayiki rinda tienne opération en bezininga to petit opéré saka bigun kwa la paraptiere mi wata ton torso boto ne sans torso boto wa fo sans yilo to le yida fo to ko mana son roto ne an kacci ne ro kala kam ne royi wo tuga yobe wo tuga nase an kala kam ne rowa nyaatu ni selebe to yol mane la man wa yuma yibu yoron dik pourra fo sans dik pourra tien lo to yili anti pc fo sans tien be torse karne da mezuto to ningra an rouge ko ba golo ni bik mi ko ba obna bangam ti fo mana fistule fo to kinga logo to yiri central antenne chirurgicale opération zinga opération ro sombe be to tonre opérer fo la tierbon kwili am pa mana bude bangen se to bomme nan docteur able le bakon le wa ne fore ayo esin zembe sagal hazu bna nan sokay la me bala so harato kinga se zugu e rato sokay la me ti santen ko wala sagal se parabni subsan zunu rosna ka pam jil kanga wa ya no tin bola ni ka paten dike nyam goma sengrati parabo so ka tengre pesro yam goma bonga pom yelle ya sagal boneto la to en la union ko minité pour rien ça ne sagal runa fondation Ramatière de Burkina Faso et visa na san ton manda na sadam était prévention bala prévention fitul kuda hambe wa bam watin type dame lebon pam do bram yemra wata type la ton manda prévention prévention ya bon ton sanda paraba o son dik pour ye mro tenglo to dinti man peso bonga ton zabda ne motokinya motoriti ko pulo le tien bon ye lebon paré ko pulo wa sidi bapti patawa maria des enfants wa ton de zabda nyenda donc on gilig de me un sonne ne ba winigidba nina ton winigib to bangi ti rur ma banga ya sabab kanga la sabab kanga un train kiti ti pam durum banga donc ton sada masa en to hodba en sarandba paraba saranda me ropa saranda me bar parpa dikir pour yemre ya yin ron dikir pour e ha wa ti kompulo sidba kuna ya ton barama ton ya brama ba mamitiri to be all dik bi pulan ti kon non ton sada me on soda sa neba ti mande to moto kon ko lo mese ni el bambu de fanjili ti paraba le lebon wa pame road ma bae okay ya so maintenant pour la bar kusro l'antir wa pour ça ba et madame ya ko wala am tarana tase senjini ni se fa senjela don la jetona nyamba sombe yel kanga pour moi le senjir fa fondation Rama totam mamena pousse roaram baraka lampu fondation Rama dam baraka pa ba mi wakar kan era pana mi kum kane la bumen le bimbe yab ke le shangba to o pam zan ton tava o pam le tipi ton be zaka pour ton dat ton pihinu bi pihini dar ten ta kwa ba rundo ton
la yab ke le songa tini yanga na zakara han pa songoro sitela sa ba sa ton ya sa ba ke tum bon ro we visa na sa wanta ra songoro ba be buwa songa ta akele sando okay bare tum bebe no ha fo mi han wani su sanga ndo no ko da suri fo han pa am la fi ba woro nu tu mu ko fo mi na yilla fo mi han le be on titta fo honda be wa fo be sura ke te no rewa yab ke le in songa akele sa ha inquiète ba tam ne me bebe nan papa mi tantira mam il sa harab da servi wala huligam la nantir pour ça ba premier mata kwera senchene tenga zarba nimni sfa la manje top tondo na sara mote cœur sensible ni pontin je ni banra minute pour un et hendata wala bol wenge songoro na pam wenge ton na chele ndikara gom na kan chele bon gouvernement to chele nya ton de tum da pourquoi c'est ça dit quoi macro docteur de mise ton en toxan to son ton na ton da pourquoi men da bon to comme décoration fondation la manina kapa mais la ton kala décoration nani when am décore ton da seka ton la ton kota mais to décorer docteur de mise son tum no ba ti ya bam la man ka pa ba woto no la ton ke ton cote Burkina Faso wen visa nasa ne ba fa di le toto ya pa to ya rowa ton mi la pa ba u ki fu kuda safana ne kuda kor kuda wa ko pa ba itara pala nan passe bi wani ni tara futa ti zam do ko apa me hemanga u ki wati ton pa ba ri yakata me yo asungi ba ti anyam ne ba ya kadne ba tabi donc le wa ton kitna profiter ni yamba antenne le bon c'est ti son tondo ne koma ti koma la lafi wa nyekre comme sans kabe bumba fanjili le ya to fondata men ko se to son ton ne koma wena kelon ko yam la fi le ni woko wena kele zek PDG wa nyingrim passa san jo nyingra wena kele ngubuga ne bumba fanjili wena kele zem sitaba ti azem tar be tum zige la tum chenga tore ti ton katal bum ko yamba la ton de ka sasan pang soba on ko yamba il faut si baraka e kon la son wore ton me ko ta panching sa wento nyaar fa e senir fa ko parba la fi Burkina Faso par bazangar ko tame to wona ko fa la fi wona ko ya miton la roti kelen chenga tum na tori ti savane fem raba ya wotoni ton hon twenche to zininga ti mala fa savane fem pana NTC ane yer kan manari sami sa fa na pusi la bar kusro ti da son rane fondation ramato damba ane par san bébé ne vi ne road ma bara ti to ne ba e na tirer la petite road ma bara ça ne en duniwa sul kan ninga son bon organisation mondiale de la santé OMS o wiliga mete par santa tous pinu wa tous kwabra yum fa en pamne bakanga sin ya ba yo koto namzat pa ba woso sombo ti nyen bara na sara sumo ti fistule obstétricale la ya wala l'autre pakas na wiliga ya bonga koma parba bon koma en ya sabab ti norusro parba tier yer kanga pour signer road ma bara ya tien karam ti yuma podwa tien karam ti yuma poda ti wiliga me asabna ti tiene sida ta yuma ketan podin asabna ndika pokkan na ndika puwa ta menga yaram kataye ya sababu watni road ma bara de hanata ba nje no chen nisba sina la wondike nami kameti yel kanga na tara le bapore et parma na pama la fi et kompuli na vim da la fi pourra et trompe suna yinoro Burkina Faso zangfa suna yinoro te parab sa un bela fi se zakaram fa bela fi wela metera san yila fi ya parba le bon de na pousse fa bark sinzini ke la tonta wakat kanga wa et na ko la seka ramson wate ni émission ato pourra et sinya ede la fi wa yel so sa pourra tena li son eta bringar pousse la barka mona kon fa la fi mona son sur la fi